Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories, di na matag storya, usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Lisod ang pagsabot ko na nabiktima ka sa pagbiay-biay sa ubang tao sa bata ka pa. Sama kini sa usa ka hilong nga anam-anam nga makapaluya sa imong lawas. Hangtod nga mao kini ang mupatay nimo. Ikaw ka barangay, giinsulto ka na ba sa ubang mga tao? Hello mga suki na mong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa gugma may atong hatagan sa pagtagad karon. Pinadaki ni Liway nga giuluhan taog hipon. Dear Papa Cholong, may adlaw kanimo og sa atong mga kabarangay nga sama nako nga adik sa pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Ako na si Liway, 36 anyos ug nagtrabaho isip inventory staff sa usa ka pribadong kumpanya. Gitawag ko sa uban og hipon tungod sa akong panagway, Papa Cholo. Nindot ko og lawas, naay kurba pero ig-abot sa akong naong, ikis daw, makaon ng lawas pero labay ang u. Nagdako ko sa akong lola kay sayo nga nawa ang akong mama dihang gibaylo siya sa akong amahan sa laing babay. Gisultihan ko sa among ubang mga paryente nga miinom si mama og bleach kay di niya makaya dihang gibiyaan siya ni papa. Pero wa ko motuo kay giingnan ko sa akong lola nga namatay ang akong inahan sa sakit, Papa Cholo. Makita ra nako siya sa mga litrato ug makaingon ko nga wa gyud ko maliwat niya. Gwapa nga akong mama. Gingnan ko sa akong lola nga murag gatas ang kolor sa iyang panit. Hamis, taas ug itom ang buhok ug nindot og mga mata. Napanunod ko kang papa kun hitsura ang hisgutan. Di man kayo siya gwapo pero kusog ang karisma mao nga daghan siyang babay. Nasuko ko niya tungod sa iyang gibuhat kang mama. Giguba niya ang among pamilya kay natintal siya. Gikalimtan ko na ang akong papa pero unsaon man ako sa pagikalimot nga kada adlaw gihimo ko ni God nga sama niyag panagway matagtan-aw nako sa samin. Usa ka adlaw miipon og puyo namo ang akong iyaan nga igsuon ni mama. Nisugot ra sab si lola. Pero ang wa ko mao yun ang kaipon sa akong tiya nga mao si Jo Marie. Wow! Lamiag ni adubong nukos Ganahan kay ko ini. Dagan kikog makaon ni ron. Kaon lag maayo. Kahibaw kong paborito ni Nimo. Mao nga, ni-request ko ni mama nga magluto ini. Oh, di anak ko. Hay. Na, wagay ice diha sa doos tindahan. Dito ko layo. Maayo kay wa pa mahilis ning ice nga akong gipalit. Ma, nganong dili man si Liway ang imong gisugo? Nagikapoy noon ka. Ang imong pag-umbang ko nagtiwas sa iyang project. Di ko gustong madisturbo. Oy, asa man di ay to? Nganong ka mura may nagkaundin Oh, di ba niingon ka nga na pa sa gitiwas nga project? Ay, pasag din ako May pang muling ko na lang ka diya aron makakaunasab ka. Ako naibutang niya ng ice sa pitsil. Uy, pero basig gigutom na tong akong apo. Ay, kadiyot, tawgon lang sa nako. Ay, ma, ayaw na good. Makakaon naman daw siya ba, humanato? O, kay nga man, bawal bang mudungan si Liway nato? Ay, dili man, ma, pero basig mawagtangan o gana si Jo Marisa. Kabati sa iyang naong. Ambot ni mo, Emery! Kanang imong batasan mo, bate! Emiri, naonsam ka.
pasag din na mo dungan at kaon imong pagumangkon. Ma, dungan lang mos liway dire. Maayo pa ning imong uyab, da. Dili sama nimo. Sige, tawagon ko si Liway. Padayon sa pagkaon diha. Jo Marie. Oh, sige ma. Miagi din eh. Liway! Apo! Oy, dali na dire. Mga unata, Apo! Ano Liway! La? Mayong gabi tiya o... Jumari. Ikaw si Liway. Oo. Muna'y batig naong lakong pagumangkon. Oy, oy! Kanang imong baba, Mary. Ni atas atubangan sa pagkaon. Isang unsa na lang ang imong ipanulti, da. Nagsulti rin mong gusto ng udma. Ang nakaparat ni mo, dayon kag depensa sa imong apo. Dako ako pagtuong mga sinagop na. Kagtalawa na gud ma, layo ra kas dagway ni ate. Dili sinagop si Liway. Busa paghilom diha. Wa ka mauwaw sa imong uyab. Anong mauwaw man ko? Si Liway ang angay mauwaw. Mare, gusto na ba? Ma, Liway, dahil na, mga unata. Oh, sige. Di ko makakaon uban niya ng ngilad kay naong oy, dini atubangan sa lamisa. Wa mo lod, Ang imong kinaiya maoy luod. Bahala na mo. Ato kus gawas. Isuka ko ni ako gitpaon. Tan-awar ko ning babayhana. Jo Marie, pasensya na kang Emery, ha? Ambot, nga nung init ka na siya dugo ni Liway. Murag dili niya pag umangkon. Okay ra na, okay ra. Gwapang nas Liway ba? Labi na yung lawas, oh. Mag-gym ka? Fit kayo mo lawas, oh. Ay, pero... Ay, sexy lang yun ning akong apo. Daghan manggani ang nasuyaan ni niya. Obvious man ba? Makita mo sa nako kung sa kanindot kurba siyang lawas. Papa Cholo, di ko komportable ko na sabay si Jo Marie. Nakamatikod ko nga ang mga simple nga komento niya bahin sa akong lawas. Sama sa sexy ko, dako kog kaugmaon, ug porma kuno kayo ang akong hawak. Ang uyab ni Tia, nagtrabaho isip driver sa usa ka pabrika. Samtang ang akong iyaan, usa ka waitress sa usa ka KTV bar. Kunaa si Jo Marie sabay, nagkulong lang ko sa akong kwarto. Sakto ra ang bahay sa akong lola. Naidwa ka kwarto, sala ug kusina, banyo ug naay gamay nga bodega. Kung pangutanon ko kung wa ba ko maghikutar sa akong kaugalingon, mag-ayos man sab ko pero murag di ko maayo sa mga mata sa akong mga insultador nga mga paryente ug mga kaila. Mao to magselos ko sa akong mga classmates nga naay karelasyon kay feel nila nga espesyal sila sa mga mata sa ilang mga uyab. Muangkon ko nga naagay punto nga desperado ko kay wa ko'y uyab. Way makagusto na ako. Pero wa gyud ko maguna-una nga makita ni Jo Marie ug mapahimuslan ang akong weakness. Uy. Nahugas na ka, Guaps? Nausama nini. Bag-or ba kung humol gamis platito? Ibutang lang diha para mahugasan ako. Okay. Kuan day, kanang nahibaw anak ko nga ikaw kuno naghimos mahablang ka. Lami ha? Salamat. Dagham ta kog kanon pero busog man ko. Sige. Man ako panghugas. Biyaan na tika. Saglakaw. Istorya sa taba. Wow. Humukan upan ito eh. Buhi, iragod ko. Eksapa. Gusto ka maiskandalo? Mag-iskandalo ko kung di ko ni mo buhian. Okay. Nana. Pero usam ka? Digyo ka? Di sa unsa. Ngakuptanti ka. Ang imong tiya, ganahan kay kanunay ko sa hikapon. Pero ikaw, grabe. Di na ganit kagwapa, artipid ka ika. Huwag kay katungod nga musulti na ko, anak. Arte ka? Kaya di ba sige kagwapa ba? Ibaw ka, madaan na lang ka tungkol sa mong lawas. Pahawa na, God. Dili na ako madawat imong pagbinastos, ha? Kung binastos ni Mugod, ikaw naman ko nauna na. Usam ka. Di ka excited nga kuptan kag laki? Huy, way laing laki mo hikap ni mo tungkol na ni mo hitsura. Ay nga gani, magpasalamat ka na ko kay interesado ko ni mo. Sali mong giingon?
Nindot kay kaglawas. Bisag mauna na ba? Ihatag na nako. Tagaan tagag-experience nga di gyud nimo malimtan. Ayaw pagduol. Musinggit ko. Oo, singgit para mauwawan ka. Ug usa mas mong una-una, ang mga tao mutuo ka nimo. Kapati nimo naong nya mainteresan ka. Pero nindot sa tan-aw nimo lawas, okay ra, medyo madara. Pwede nang daginoton. Uy, ikaw bastos ka! Ano saba? Babe? Ano nakikistorya man ka na umuha? Kuan kining giinglan ako liway ba nga lami kay pagkahimo niya sa mahablang ka. Ha? Mas lami pa ko sa mahablang ka niya ng babayhanan, no? Oh, bitaw. Wa may makalupig nimo, babe. Nakadungog ka, anak liway? Tiya, kung imo lang ko insultohon, may pambiyaan at amo. Hep. Kadiyot lang. Wa pa ko mahumani mo. Anong milakaw man ka? Sakit ba? Sakit bang sagpaon takas kamatuuran nga dili kag gwapa? Mao nga wa gyud kay mahimo? Hagbay ra kong dili gwapa. Maong di na kay ko masakitan, ana. Pero nasakitan ko sa kong nga paryente nga sama ni mong manginsulto na ako. Moabot ang adlaw nga maanad ka ra sa among mga saway ug dili ka na masakitan. Hay! Mahuba na ko dinhi, oy. Di ko gusto maguba ang akong adlaw tungod nimo. Babe, tana. Oo. Okay, musunod ako. Ay, kay tuwa itong mga iya. Mas gwapa mo ka ba? Pero, lawas mo lang. Pahikap ako yun, be. Nindutan o pormas lubot ni mo, eh. Sumbong ti kang lula. Sige. Suway, sumbong. Kana kundi ka gustong dunay itong may tabo na itong tigwanga. Nahadlo ko sa bahad ni Joe Marin ako, Papa Cholo. Maong nagpakahilom na lang ko sa iyang pagbinastos na ako. Human sa akong graduation, sunod na akong giandam ang akong pagpangita trabaho. Pero naglisod ko kay with pleasing personality man ang nagunang requirements sa mga kumpanya diri sa Pinas bisag sa opisina ramo. Pero wa magdugay, na-hire ko as admin staff sa unang private company nga akong gitrabahuan. Ug nalipay kay ko kay nakatabang na gyud ko sa akong lola. Yatong mga panahona, gipauswag yung nako ang akong performance aron mahimong regular, Papa Cholo. Wa magdugay nagbunga ang akong kahago. Apan di sayon alang nako ang pagpabilin sa maong dapit kada adlaw sa akong pagsud. Nagtuo ko nga uso ra ang bullying sa mga eskwelahan, pero nasinati sab nako na sa akong trabahoan, Papa Cholo. Puno ko pirmi sa ilang mga joke nga makapasakit. Gisuwayan nako ang pagpagwapa sa akong kaugalingon. Nagpalit ko og mga sinina nga angay sa akong trabaho. Niadto sa salon, migamit og whitening og smoothing products. Pero wa effect. Ug tungod sa ilang pag-BI, gibati ko na usab nga gamay kay ko, Papa Cholo. Pero maayo na lang kay nakailan ako si Edgar. Siya ang unang niduol nako pag-abot nako sa opisina. Ug ang bugtong amigo nga nagpakita sa iyang pagdawat nako bisag di ganahan ang ubang tao nako. Hi, excuse me. Nakika-share sa table? Wa. Hello, oy. Si Hipon man ay niya. Ay, never mind. Di ko malingkot tupad ni mo, no? Basig batakdan ko pagka-tsaka ni mo. Okay. Enjoy yourself alone. Buyers. Ew. Hi, Liway. Pwedeng mo tupad? Sure ka? Sige, wa may naglingkod diha. Salamat. Dahil kay mga tao sa kantin, no? Isip ko gusto maniudto sa akong lamisa kay matuog na lang ko inigbalik na ko. Kay palit kong sudan. Kanan may akong bawon, good? Mao ba? Parehas da ita kanon sa akong bawon. Dili magud makaluto akong lula kay nasakit siya. Maong gipatog na lang nako siya gipapahuway. Ay, sige, mangaon na ta. Kuan ba? Nambay ato ba? Nagkabantay ko nga ikaw ra pirming usa.
wa kay kadungan matag paniud to? Seryoso ka sa imong pangutana? Oo, seryoso. Wa, o kinsa man say gustong mauban ako dinhi. Sa akong itsura, basin imbis kanahan silang mukaon. Dili na akong makakita sa akong naong. Wa mo gidautan sa mga itsura. Daghang bati sa akong itsura. Dili man kabuta, sa nga wa man na nimo makita. Kay mas gipili nako nga dili tan-awon ang mga bati nga sama sa imong gisulti. Nganong ako man ang buhaton. Di masab ko perpekto, di ba? Kung itandi na ako, mas maayo imong itsura. Mas madawat. Pero pasagdi na. Naanad naman ko nga mag-inusara kanunay. Pues, di na karon. Tungod kay friends na ta. O magdungan na tag paniud to kung dunay chance. Kanang, ano di ka na mag-inusara sa pagkaon ba? Kung gibuhat lang na nimo kay naluoy ka na ako, hanungan na na. Ako makinahanglan sa imong kaluoy, Edgar. Wa ko maluoy nimo. Mas naluoy ko sa mga tao nga hiktin og panghuna-una. Og nanigwaw na lang pero judgmental gihapon. Pero nahibaw ko nga doon na rin sila lugar nga to sa ubos. Asang ubos? Sa impyerno. Puro sige ka binuang. Dili man good? Oh no. Pero salamat ha kay bisan pa. Napagaan mo akong gibati. Kaya suka niabot ko ng lugar ha. Kaya gusto makikamiga na ako. Ito siguro silang mama ako. Buutan ka ako. Nagtuo magid ko nga buutan ka. Kay wag gid ka mitubay sa mga kauban sa trabaho. Bisan pa sila pagbugal-bugal diha nimo. Dili ko ingon anang klase sa pagkatao. Mas palabihon pa na akong musibat kaysa magsamok-samok. Mao gyud. Pero usahay, kinahanglan nga doon ay musulti nila nga bati sila batasan. Di sab sila perfect ha. I'm sure, nasab sila yung mga flaws. Di ko gusto nga sawayon. Nya manaway ko. Nauna-una lang nako ba? Kay usahay, kapoy prog sabot na nila, uy. Kapoyon man ko pero wa man ko'y mahimo. Dili ko makabiya nining trabaho Tungod lang silang pagpanaway o pag-BI-BI na ako. Dili na akong problema. Kung gusto sila mag-adjust. Bao ka? Mao ginay type na ko sa mga babae. Joker. Way libog ka istorya. Di na gani ko gwapa, gihimo pa ko nimong clown. Uy, kisa ko nagsulti nimong dili ka gwapa. Kung na nagsulti nimo ato mga kauban sa trabaho nga feeling perfect ko, no? Na, ayaw gyud pagtuoan na nila. Kinsa may akong tuhuan? Ako. Kay para na ako, gwapa ka, liway. O wa ko'y labot kung unsa ang nahuna sa ubang tao nimo. Wa ko miingon ini kay wa lang. Gisulti ko kini tungod kay kini ang kamatuoran, liway. Busa nang hinaot kong mutuo ka nako. Og kalimti ang ilang mga pagsaway diha nimo. Gwapo si Edgar. Puti, hamis ang panit ug maayong porma, Papa Cholo. Wa ko kay bawo nga nung makigamigo siya nako kay layo raman kayo ko sa iyang hitsura. Pasaylo ako kung ubos ang akong hunahuna sa akong kaugalingon. Tingali, resulta sabni sa palibot nga akong gidak-an og pagtan-aw nako bisan sa akong mga kadugo nga gisilsil nako nga ang mga gwapo para lang sa mga gwapa. Mao nga sa dihang nahimamat na ako sa Edgar. Nalipay ko kay nakahuna-huna ko nga di tanang tao mutanaw sa panagway. Bisag daghan ang mitaas ang kilay sa among opisina kay suod mi ni Edgar. Wa na mo tagda, Papa Cholo. Bahala na sila nga ma-stress tungod sa ilang pagpanghilabot sa kinabuhi sa ubang tao. Ug samtang nagkadugay ang among friendship. Moangkon ko nga nagkagusto ko niya. Pero wa ko'y kumpiyansa nga moangkon ana kang Edgar kay basin og isalikway ko niya og maguba ang among panaghigalaay. Pero usa ka adlaw, siya ang mi-confess nako. Sa una nagduda pa ko kay basin tripping lang niya. Sa katapusan, nakaton ko sa pagsalig sa gisulti ni Edgar og akong gidawat ang iyang gugma. Nahimong kami, Papa Cholo. Mura kog naglutaw sa panganod niya itong mga panahuna. Sa Edgar ang akong unang uyab, siya sab ang unang laki nga akong gisaligan human sa akong kasinatian sa uyab sa akong iyaan, Papa Cholo. Mao nga nakahuna-huna ko nga happy ending ang among love story
Sama sa gistorya nga akong nabasahan sa libro ug salida sa sine. Pero nasayop ko kay nag-cheat si Edgar ug nasakpan ako siya sa akto. Naghila kog maayo ni Lola. Kay first heartbreak to nako maong sakit kaayo. Ahay, naamasabdi ay ni kabuang si Edgar. Nagtuo kong tarong to dihang imong gidadin, Miss Bay. Pero naamasabdi ay tinaguan. Ingon anak yun siguro kay dili ko gwapa la. Basta napulaan ako mong nangitag tinuod nga gwapa. Puti o gamis. Gilisan ko. Ay, dili ka na ang rason, apo. Ing nahinuon nga sikreto tog labok tawhana. Kisabay tarong tao, oy, nga makigbirig-birig sa lain nga nanay hinigugma. Wa man, pero naguna-una lang ko ba? Kung gilove pa yun ka ako ni Edgar o giduwaan lang ko niya. Na, di na importante. Kaywa nato pasakiti ang tao nga atong gihigugma, apo. Bahin sa imong giingon nga giilisan ka kay di ka puti o hamis, di man na tinuod. Muingon na sab ka nga gwapa ko, Lola. Kay kung di naging kumutuo la. Ikaw ang unang mutuo sa imong kaugalingon nga gwapa ka. Pero ako, kay bao ko nga bata ka pa, gwapa ka na. Besag sultihan kanilang dili, mas di kumutuo nila. Gusto kong mutuo nga gwapa ko, Lola. Pero usahay lisod tuan. Labi na ko magkakita kong ubang tao nga mas gwapa pa na ko. Ay, naanataana. Pero di ka angay mo tanaw sa uban. Aron mubati kag kasina o kaselos. Himo ahinoon silang inspirasyon, Leway. Sayon isulti pero lisod buhaton. Gibuhat naman ako ang tanan, Lola. Nag-areglar ko sa akong kaugalingon. Nagsinina akong maayo. Nagpasalon. Pero nga nung mga tao kanunay manggihapong manaway na ako. Kaywa pa man nimo makaila ang mga tao nga tinuod nga nagmahal nimo. Ngano, naabala? Uy! Usa na ko, ana. Pero kahibaw ko, napay lain nga mahigugma nimo. Sa pagkakaroon, wa pa. Nang hinaot ko nga mahimo ng maayo sa imong kaugalingon, Liway. Mahimo ka ng maayo. Ayaw pasagdi nga nganlan ka og tawgon kanila ngilad o bati. Kay baw ka sa imong kaugalingon nga di na tinuod. Di man ka perpekto. Sila sab di man sab. Bisan pa sa tanan. Gipili nimo nga sabton sila. Pero ayaw sab kaloy imong kaugalingon, apo. Mas maayo ang tao nga maayo kaysa buutan. Kay kun buutan ka, okay rang pasakitan ka. Kay pasagdan raman nimo kay buutan lagi ka. Pero kung maayo ka, di ka mo pasakit sa ubang tao. Ug dili usab nimo pasagdan nga pasakitan kanila. Swerte gyud ko kay naakala. Kay kung ako lang, dugay na unta akong napildi sa mga insulto sa ubang tao. Salamat kay sa tanan nimong tambag na ako, Lola. Ay, imo kong lola ug apo tika. Mahal tika, Liway. Ikaw ra ang handumanan nga gibilin sa imong mama nako. Maong pirmi gyud na kong isulti iyahang lubong nga mobisita ko niya sa sementeryo nga ampingan gyud tika og mahalon. Mapanakit kay ni kalibutan na para natong tanan. Busa nga nung pilion man nato nga mahimong parte sa mga tao nga way laing gibuhat gawas sa pagpasakit sa uban. Kung dili nimo kayang higugmaon ng imong isig ka tao, ayaw silang pasakiti lang. Lola yun, oy. Nakahilak ko tungod sa mong gingon. Ay, tinuod man na. Maong, husto na. Ayaw na paghilak. Ay, dali. Gakson tika para mugaan ang imong gibati. Hinomdumi ka nunay, apo, ha? Guwapa ka. Way bati nimo. Maayo ang imong kasing-kasing. Kanunay gid nang itanong sa imong huna-huna. Aron ka na maoy imong tuhuan.
Lisutuhan nga di tunuod ang makita sa mga mata apan kun atong paminawon ang atong kasing-kasing. Atong maamguhan nga mas maayo nga adunay maayong kinaiya ug pagtahod sa isig ka tao. Husto ang gingon ni Lola nga mapanakit ang kalibutan. Busa nganong gusto man natong mupasakit sa ubang tao. Sa akong kahimtang, padayon kong giuswag ang akong kaugalingon apan di lang sa pisikal nga abilidad, Papa Cholo. Nagkat-on ko og lain-laing mga kahanas aron na magamit nako kini sa akong kinabuhi. Kung adunay gitawag nga physical attractive, duna say gitawag nga mentally attractive. Mi-resign ko sa akong unang trabaho ug mibalhin sa akong kumpanya karon. Dito na ko nakita ang mga tao nga gidawat ko ug wa ko gi-consider nga lain nila. Tungod lang kay di ko gwapa. Ay, sayop, gwapa ko. Kay bawo ko ana kay mauna ang kanunay nga isulti sa akong lola ug gusto nako kana nga tuuhan. Sa pagkakaroon, engaged na ko sa akong uyab nga nahimamat na ko 3 years ago sa usa ka dating app. Happy ko sa estado sa akong love life ug excited naming duha nga magpakasal next year. Salamat kayo, Papa Cholo, kung pilion nimo nga basahon ang istorya sa akong kinabuhi. Hinaot nga daghan pa sa atong mga kabarangay ang ma-inspire ninyo. God bless ug more power. Ang inyong forever kapuso ug kabarangay, Liway. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon kabarangay ug salamat.